Orang pan loh kayak gitu. Dia bayar mas, nggak tahu. Itu kan artis. Oh bayar mas dia. Kayak tepir kan. Oke, masuk. Halo guys, kita bertemu lagi. Ngono ta. Yang edit kena ya. Edit kan. Bikin master. Lho ben. Untirane yo. Oh, untirane ning seru iki. Kenapa lu? Ngene to ngene. Kenapa? Dari mobil kamera lu nyawar kanan. Dan
viral ya. Orang biru viral. Begini tuh, aku coba deh,